Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mga idol, kini si DJ Atoy. Kabalo ko nga grabe ang atong pagpaningkamot para sa atong pamilya, di ba? Ang trabaho o mga hagit sa adlaw-adlaw usahay makapugha, makalapad sa ulo, makapamaol o gilanat. Kaning upat pwedeng magdungan. Pero ayok kabalaka kay na ay Rexidol Forte ang diskarte para sa bughat ug magdungan-dungan nga sakit. Kombinasyon kini sa paracetamol plus caffeine. Maong mas paspas ang epekto sa lawas ug makabalik dayon ta sa atong buluhaton. Sama nako, isip DJ, dili malikayan nga magkasinati ug magdungan-dungan nga sakit. Aray, murag mauna ni. Ikinahanglan na ni og Rexidol. Akong sakit, perti kapait. Nabughat ko akong ulo ni sakit. Pamaol nga nahilanat. Antimilay, tabang please. It's me, your auntie! Diskartehan nato na! Rexidol Forte, ang mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Kung bugat o gadungan-dungan nga sakit ang mubanat, ang idol na kung mo diskarte, Rexidol Forte. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Nagpangitabag kamo karon og butika nga nagbaligya barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang Kalapi Butika ng Bayan diya sa eskina Miguel Paraso, Binting, Poblasyon 2 ning syudad. Kalapi Butika ng Bayan atbang sa emergency room sa Ace Hospital sa Barangay Mansasa ug sa dili madugay buksan na usab ang ilang ikatutong butika diya sa Yukon Building Dan J. Clarin dool sa Holy Name University ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga lisod ang dagan sa panginabuhian, dili gayud unta angay nga magkasakit. Mao nga mopili ta og butika nga makadaginot ug diha lang sa Kalapi Butika ng Bayan, gamot na mabisa at abot kaya. Kalapi Butika ng Bayan, gipanag-iya ni Isabelita Ringka. Palit na. Bukas na ang ikatutong tindahan sa Kalapi Butika ng Bayan diha sa silong nga bahin sa Yukon Building, Dan J. Clarin, iskina paingon ngadto sa Holy Name University ning syudad. Gikan kanamo sa DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Sa imong kasing-kasing, ang Bohol, kanunay gipiti. Oras DYRD Worldwide, alas 7:09. Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCC TV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa Kiss 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon. Gikan sa Lawak Balitaanan sa DYRD. Itanyay sa Island City Mall ang DYRD Breakfast News. Higala, maing buntag kinino sa mga hanay sa labing labas nagbagang balita ng adlaw karon nga Biyernes, Hunyo 6, tuig 2025. Sa ato nga DYRD Breakfast News at kanis maintingwa sa Island City Mall, hinikay og yandam sa mga gisaligang tighipos sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas, friend mo forever. O kini si Glio Orculio, ang friend mo forever. Amo hatod sa mga balita o karon sa mga uluhan. Gilantaw nga himuan ni Bukal Tami Abapo ga ordinansa ang artificial shortage sa supply sa isda ngani sa itong lalawigan. 72 ka mga tao ang nagpositibo sa HIV sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kinimatod pa sa Tagbilaran City Primary Care Facility. Ug tanong gipanghimakak sa organisasyon sa mga driver o operator sa Grab car ngani sa atong lalawigan sa Bohol ang mga pamasangil ni Willie Ramasola nga mihatag sila og 80,000 ka pesos kang Gov Aris bugti sa pagkuha og slot sa TNBS. Gitinaw sa pangu sa Animas Bros Arrestry Steve Doring Services na si Victor Villamor nga way kalabutan ang gobernador sa negosyong arrestry sa kway sa aligasyon ni Willie Ramasola. Wala lang na kundili pinasubay sa balaod
ang transition sa hagna sa kuhay kini sa pamasangil ni Mayor-elect Mark Louie Manunggol matod sa administrasyon ni outgoing Mayor Joseph Ranyola. Wailugway sa deadline karong Hunyo 11 sa pag-file sa Statement of Contribution and Expenditures sa tanang kandidato sa 2025 midterm elections. Samtang wapay ni usa sa mga nikandidato sa dakbayan sa Tagbilaran ang mesang at og susi. Department of Education Bohol nangandam na og mga safety o prevention protocols batok kini sa Mpox alang sa pag-abli sa klase karong Hunyo 16. 29 anyos nga lalaki gidunggab sa katagay ug inom dito sa barangay Palo sa Luway. Biktima samdan samtang ang sospek nasikop. Magsaulog sa ika-34 katuig nga anniversary ang pinakauna nga monastery sa Pilipinas nga gitukod dinhi sa atong lalawigan sa Bohol karong adlaw nga Sabado. Sa balitang regional, duha kay Taiwanese national og 29 ka mga Pinoy gisikop sa NBI 7 tungod sa gingong online scamming dito sa barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa gawas kuna sa kauluhan, buhatan sa ICC prosecutor ni sumiter na sa ikaunom nga hugda sa ebidensya batok ang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte. Nakalusot na sa Commission on Appointments ang appointment ni DOTR Secretary Vince Dizon. Sa gawas sa nasod, si US President Donald Trump may makanaog ng travel ban sa pipila ka mga nasod. Sa paugnat sa kusog, nakatakdang bakwion ang ranking sa pambansang kamao ng Pilipinas nga si Manny Pacquiao isip ikalima sa WBC welterweight fighters. Sa palitang artista, gipanghimakak ni Gerald Anderson ang isyo nga buwag na sila sa actress nga si Julia Barreto. Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompletong detalye humani ini. Sun keeps on shining. It's a perfect destination to share with everyone. We're gonna make it happen, all in just one island in the sun. Island City Mall. Get everything you wish for. Island City Mall. Come shop and have some fun. Island City Mall. You can't resist the feeling. Island City Mall. Can't resist the feeling of love in every moment at Island City Mall. O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Klase-klase ang gipang sugyot kagahapon kabahin kini sa pagpaubos sa presyo sa isda atol kini sa programang Inyong Alagad. Diin sagad usa sa nalantawan ang supply gyud sa isda ang kinahanglan nga tutukan. Tungod kay namatigdan nga ubang mga mangingisda dinhi sa atong lalawigan sa Bohol dili mo baligya silang kuha dinhi sa atong lalawigan kundi ila kini pagadalhon dito sa probinsya sa Sugbo. Kini ang hinungdan nga si Board Member Attorney Tammy Abapo usa sa nahimo nga guest kagahapon sa top-rated program Inyong Alagad mibutyag nga gilantaw nining himuan kini og ordinansa ang kabahin sa artificial shortage supply. Artificial shortage mo na gamag ordinansa. Bao lagi, umahimo. Umahimo. Muna atong ipa-appeal og tuon sa Price Coordinating Council. Okay. Karong June 17 ko na ang ilang meeting. Ang ilang meeting. So, artificial shortage. Bao, sa akong tanaw ha. So, kanang mo yung artificial shortage attorney, tabla ra og mura og gahord na og isda? Oh, hoarding. Hoarding yun na. That is manipulating. Kay inigtaas og presyo, buhian na dadog laing dapit. Pareha ko sa gasolina. Kay bao sa umaliyag gasolina nga mumahal og mahal. Buingom na sila karon nga kurot na. Wala. So, pero og mubarato, baligya dayon. Kay mahal-mahal pagamay. So, tapigan ng mga isda, mura that is manipulation. Bisag unsaon ni magpadaghan og dili gihapon matunong kay naay artificial lagi nga
kining ni ang say nga manipulate sa supply, why mahimo gyapon. Dunay nanawagan nga boycott sa tao og isda karon na ilan na to og di ba mo barato ng isda. Attorney, do you buy that idea? Kanago mahimo pa. Labi na. Pero problema anda di man mahimo. Kaya namon di uban nga di man to kakaon og baboy og baka og Bisa ako mangitam yo kog isda. mangita jud kag isda. So dili doable. Dili doable. Pero okay unta, bala kina nga in case of emergency na mutukar na. Unsa may diferensya sa dagat sa una o dagat karon? Mora man. So run after the manipulators, ang ato ang specific action ani is legislation sa lokal. Kung mahimo. Kung mahimo, mo na ato. So ayan, basta dig mahimo. So ayan, run after the manipulator. If that can be done, ako, sagyo ko sponsor na. Okay. Kay gihimo naman ang uban nga interventions, pero wa man mo click, failure man. Di habit ang tawag ninyo nga tungod sa cartel. Mao man na. Artificial manipulation man na. But there is ball, doon na ba tayo cartel? Wa ko kibaw kay di man ko sakop sa agriculture. Pero ako lang ari legal aspect. Okay. So manipulators could be small or big businessmen doing manipulation as long as it creates an artificial shortage. Shortage. Kung sa man ay barato nga presyo tulinga. Kana siguro less than 250. Barato. Mag-compare mo po sa una nga ang tulingan ipanghatag na lang kitong sa kadaghan ba. Sa ato pamingon tagmahal tungod kay in comparison with the previous prices. Basta kay nagabot sa kuan kining ang study nila nga pwede. Okay. Matod pa ni Abapo nga why pulos ang gingo nga pagpadaghan sa supply kung matod ba dunay mo manipulate ni ini. Dakong problema, matod pa ang pag-manipulate sa supply sa isda sa itong lalawigan nga mao'y posibleng hinungdan sa mahal nga presyo sa isda. DYRD Radio Balita. 20 minutos pasado alas 7 sa buntag. Sa lain-bahin sa itong mga balita, gitaho sa opisyal sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga kinatabok ang 72 ka mga kaso sa HIV ang natala sa 3 ka tuig og siyam ka buwan. Si Robin Culpa, ang tigbamaba sa City Primary Care Facility sa interview sa DYRD Patrol Balita karong buntag, niibot niya ang ihap sa kaso sa HIV gikan sa Department of Health gikan sa Enero tuig 2021 hangtod sa Setyembre 20 tuig 2024. Matod pa ni Culpa, kadaghanan sa kumpirmadong kaso sa HIV nag-edad gikan sa 15 anyos ngadto sa 24 anyos. Kasagaran usab ni ini ipasa pinaagi sa paghihilawas sa lalaki ngadto sa lalaki. Hinoon ilang gipakusgan ang ilang information dissemination sa HIV/AIDS, ilabi na ngadto sa mga tunghaan aron mutabang sa pagbatok sa stigma ug mugdasig kung magdasig niadto mga naa sa risgo nga mopahimo sa mga serbisyo nga idalit sa lokal nga kagamahanan sa Tagbilaran. Yes, sir. Naatay gihatag nga data coming from the Department of Health. This is dated January 1, 2021 as of September 20, 2024. Doon na naman tayo total of 72 cases, sir. Pila, sir? Pila? 72 cases. Positive na dinis Tagbilaran lang? Yes, sir. Maano siya ang gihatag nga data sa Department of Health. Maano siya ang distribution na cases, sir. Pagka year 2021, doon may usa na na-detect. Pagka 2022, doon ay 3. Pag 2023, doon ay 43. O pag 2024, doon ay 25. This is my total of 72. Kaya ang distribution sa mga edad, sir, gikan sa 15 to 24 years old, doon ay 22. Gikan po sa 25 to 34 years old, doon ay 37. And then, gikan sa 35 to 49 years old, doon ay 12. O 50 years old pataas, doon ay isa. So, makita na po, sir, nga ang edad na pinakadaghan is kanina sa 25 to 34 years old. Isundan na yun sa mga 15 to 24 years old. Mauna ang mga age bracket, sir, nga naani ang mga young professionals
na ato niini ang ato mga adolescents o mga kabataan. So, in behalf of the Pagbilan City Primary Care Facility, together kita nag-advocate o educate ang circle in terms for sa prevention sa HIV. Naman tayo gisunod nga ABC. A is abstinent, B is be faithful, mutually faithful sa atong partner, C is consistent and correct use of condoms, and then the third is do not share needles or don't do drugs, and then the E is education and early detection. So, me being the HEPO, Health Education and Promotion Officer sa Tagbilaran City, ang ato giuna niya is mga tuta sa mga tagsa-tagsa sa mga eskwelahan, no? Pamahayag ni Rubin Culpa, midugang si Culpa nga kung dili matambalan ang HIV, posibleng moresulta kini sa AIDS. 23 minutos pasado alas 7 sa buntag. Hugdanong gikondena sa organisasyon sa mga drivers ug operators sa Grab Cars Bohol ang gipakatap nga mga bakak ug sayop nga impormasyon sa social media nga nagingon nga may bayad sila og dakong kantidad ngadto kang Governor Aris Umentado. Aron lamang makakuha kini og slot sa Transport Network Vehicle Service kung TNVS. Matod sa grupo Y Kamatuoran, amao nga pasangil og kini usa ka matang sa pagpakauaw nga gituyo aron dauton ang ilang organisasyon o ang opisina sa gobernador. Nasayran usab nga ang pasangil gipagawa sa usa ka social media influencer nga si Willie Ramasola, kaalyado ni Governor Aris panahon sa kampanya og eleksyon apan napilde og nahimong kritiko. Ang influencer misulti nga namaligya kuno og TNVS slots ang gobernador ngadto sa mga Grab operators sa kantidad nga 80,000 pesos. Gihimakak sa organisasyon ang maong pasangil ni Ramasola og may klaro nga nakakuha sila og slot pinaagi sa pilot program sa LTFRB. Ang maong organisasyon mipadayag sa ilang hugot nga suporta sa legal og transparent nga proseso sa pag-apply sa TNVS slot og nanawagan sa publiko nga magmatgon og dili dayon motuo sa mga impormasyong way klarong ebidensya. DYRD Radio Balita. Apasumpay sa mga balita, hugdanong gisaway sa presidente sa usa ka Arastris TV Doring Company ang gihulagway niini nga pasangil ni Willie Ramasola nga dunay kalambigitan si Gobernador Aris Umentado ug iyang kapikas nga si Kongresista Fanfan Umentado sa pagduma sa mong klase sa negosyo. Si Ramasola nga nimong klarong kritiko ni Umentado human sa kapildihan ini pagkabukal sa unang distrito sa nakalabay nga eleksyon, may pasangil nga parintis sa gobernador si Villamor. Dinunay conflict of interest ang pagduma sa Arastris Services. Si Victor Villamor, presidente sa Animas Bros Arastris TV Doring Services Incorporated, mitinaw nga dili sila paryente sa gobernador sa Bohol o way kalabutan ang iyang pamilya ngadto sa pamilya sa mga Umentado. Matod pa ni Villamor nga dugay na silang nagkaila sa Umentado bisan pa man nga pa kini misud isip opisyal sa gobyerno apan way business interest si Umentado sa Talshire Arastris TV Doring Services Incorporated. Dugang pa ni Villamor nga ang pagsabag og sayop nga impormasyon ni Ramasola klaro kayo nga pagpagdaot dili lang sa nga ni Umentado apan labaw sa tanan pagdaot usab sa personal o profesional nga reputasyon kaniya isip usa ka pribadong tao. Gitubag sa outgoing administration sa lungsod sa Hagna ang nahimong pamasangil sa team priority nga gipanguluhan usab ni Mayor-elect Mark Louie Manunggol nga may kalabutan kini sa mga kasabutan, kontrata o mga opisyal nga buhat nga gihimo sa kampanya og panahon usab sa transition. Si Manunggol nagapadayag siya nga Facebook post nga matud pa gilangan sa kasamtangang administrasyon ang transition bisan pa man nga nahumana amo nga eleksyon. Ipadayag usab sa administrasyon nga ila kining gihimo subay sa balaod nga may hustong dokumentasyon ug dili kini mga tinagong transaksyon o gitawag nga midnight deals. Gipasabot usab sa tanang lakang gihimo uban sa consultation sa mga stakeholders ug legal process nga subay kini sa local government code
Government Procurement Reform Act. Miila usab ang administrasyon sa mandato sa katawhan o mipakita sa ilang suporta alang kani sa malinawon og ligong transisyon sa bagong liderato. Bisan piniini, nanawagan gihapon kini sa bagong administrasyon nga malikayan ang mga pasangil nga way igong basihan aron usab malikayan ang kasamok sa mga serbisyo publiko o kalibog sa publiko. Mingon ang outgoing administration nga andam sila sa bisan unsang legal nga pagripaso sa ilang mga buhat ug salig sila nga mo lutaw gayod ang legalidad o kaanindot sa ilang mga programa o transaksyon. Sa pagkahuman sa ilang termino, may pasalamat sab sila sa pasalig sa katawhan o nag-auhag sa bagong panggamhanan sa hagna nga ilang ipadayon ang maayo nga usbon ang angay nga usbon ug ipadayon usab ang tinuod nga serbisyo ngadto sa publiko. DYRD Radio Balita. Kamo nga paminaw sa ato nga DYRD Breakfast News, oras alas 7:28. Kini nga DYRD Breakfast News ato kinis maintinguha sa Island City Mall. Sun keeps on shining. It's a perfect destination to share with everyone. We're gonna make it happen, all in just one island in the sun. Island City Mall. Get everything you wish for. Island City Mall. Come shop and have some fun. Island City Mall. You can't resist the feeling. Island City Mall. Can't resist the feeling of love in every moment at Island City Mall. Lugway sa deadline karong Hunyo 11 sa pag-file sa Statement of Contribution and Expenditures sa tanang kandidato sa 2025 midterm elections. Samtang wapay ni usa sa mga ni kandidato sa dakbayan sa Tagbilaran ang misangat silang susi. Atong paminaw dugang detalye ni Alagad Ray Tutas. Wala na'y lugway sa deadline sa pag-file sa SOSE o Statement of Contributions and Expenditure sa mga kandidato sa baguhay lang natapos nga Mayo 12 nga midterm elections. Si Attorney Rocco Lamanilao, election officer sa dakbayan sa Tagbilaran, nga nainabi sa DYRD Balita miingon nga kutob lang sa Hunyo 11 ang filing sa SOSE aron sila hingpit nga makalingkod sa katungdanan karong Hunyo 30 sa alas 12 sa udto. Wala pa yapon. Sa province, aga na kayo. Na ba extension, sir, yatag? Wala extension. Wala extension. Gamay naman kayo ron. Karon na, 30 naman kabuok ron. Sa city, 30 ra. So sa province, aga na kayo. Nakadaog man o napildi sa piniliay. Gikinahanglan nga muduso silang SOSE ang tanang ni kandidato. Nga gikinahanglan ubos sa Republic Act No. 7166. Din ubos sa balaod. Nagkinahanglan sa usa ka kandidato o partidong politikal. Sulod sa 30 kadlaw human sa adlaw sa eleksyon sa pag-file sa doubling full, through and itemize nga pahayag sa tanang kontribusyon o mga galastuhan kalabot sa piniliay. Gipahinumduman usab ni Lamanilao ang mga midaog nga kandidato nga dili sila mag-asumir sa ilang mga pwesto kung mapakya sila sa pag-file sa ilang SOSE. Gipasidana niya ang mga kandidato nga midaog og napildi nga ang dili pagsumite sa ilang mga SOSE mahimong moresulta sa pagpasaka og kasong administratiba. Ang SOSE kinahanglang dunay notaryo o personal nga pirma sa kandidato o sa treasurer sa partido o party list. Kinahanglan usab nga magsumiter og hard o soft copies nga naka-PDF o Excel format o ban sa external storage device. Dili dawaton ang mga late submissions o gidili ang pagpadapinagay sa mail, email, courier o messenger. Matod ni Lamanilao, wapay ni usa sa mga ni kandidato sa milabayng piniliay sa syudad sa Tagbilaran ang nakaduso sa ilang SOSE. Inoon, daghana ang niduso sa ilang SOSE sa mga ni kandidato sa probinsya. Ini si Ray Tutas, Basta Balita, DYRD, ang friend mo forever. DYRD. Gipangandama na sa Department of Education sa lalawigan sa Bohol ang pagbukas sa klase. Karong buwan sa Hunyo, taliwa kani sa nakapadayong hulga usab sa MPOX din sa atong lalawigan.
Matod ni Provincial Schools Division Superintendent Dr. Faye Luarez, aduna na sila'y gihimong mga lakang batok sa Mpox, bisan pas nga way natala nga confirmed case, kung cases sa viral nga sakit sa probinsya. Ang Department of Education Bohol miluwat kini og Division Memorandum number 332 series of 2025 niadtong Hunyo 3 nga nagalatid sa updated interim guidelines sa prevention, detection, and management sa Mpox virus infection. Ubos sa nasangpit usab nga memo gihatagan ni Luarez o gibugaton ang panghinanglan usab sa pagpahigayon og information drive sa mga health personnel, sa mga estudyante, magtutudlo, ginikanan og personnel sa Mpox symptoms, transmission og ang prevention. Ang umabot usab nga pagbukas sa klase karong Hunyo 16 gilauman kini nga mo resulta sa pagdagsa sa mga tao, estudyante ug magtutudlo sa mga tunghaan ug opisina. Dugang usab ni Luarez nga gimonitor sab ang pagsunod sa mga health and safety standards sa mga tunghaan ug opisina. Laing aksyon usab ang gihimo ang basic occupational safety and health training. Padayon usab nga pagbugna og mga infomercial video kabahin sa Mpox. Ang mga tibailhan og sintomas sa Mpox naglakip sa skin rash, nga bulungtad kanig duha ngadto sa 4 ka semana, hilanat, labad sa ulo, sakit sa kaunuran, sakit sa likod, pagkaluya og nanghubag nga mga lymph nodes. Sumala usab sa mga otoridad sa mahing panglawas ang nag-una nga paagi sa pagpasa sa Mpox mo ang dugay nga skin contact sama sa pagkighilawas o gakos sa mga katawhan kung sa tao nga nataptan sa maong virus. Ang motorcade niya paingon daw sa different kay pagkuman sa kanang opening moadto man sila unang ka schools. Naay duha ka division per school na moadto didto. Adto sad sila mag murag simulation sa brigada eskwela pud nga dili gyud wala mo collection policy gyud na. Kung naihatag maayo pero dili pugson ang mga ginikanan na mag-amot para sa brigada eskwela. Pamahayag ni Provincial Schools Division Superintendent Dr. Faye Luarez. DYRD Radio Balita. 25 minutos sa di pa may alas 8. Tambalanan ang gitugpahan sa usa ka 29 anyos nga lalaki humandong gaba siyang silingan nga katagay niinig inom dito sa Purok Bayong, Barangay Palo, Lungsod sa Luay, alas 12:30 sa kadlawon kagahapon nga adlaw. Ang biktima giila nga si Marvin Soy usa ka minyo, samtang ang suspect na ilhan nga si Joseph Panto 26 anyos o litaw o parehong nagpuyo resab sa nahisgutang lugar. Ang suspect misurrender kang barangay kagawa Jocelyn Kanda dito sa Barangay Palo human gihimo ang krimen. Subay sa investigasyon sa kapulisan sa Luay nga ang biktima ug ang suspect nagtagay og ilimnon nga makahubog. Kauban ang ilang higala nga si Manuel Luma ug si Francis J. Kanda sa Pinoy-anan sa suspect. Apan nagkalalis ang suspect nga miresulta sa pagpanunggam. Giloba sa suspect ang biktima kaduha ka higayon sa tuong bahin siyang lawas gamit ang kutsilyo. Magsaulog sa ika-34 katuig nga anniversary ang pinakaunang monastery sa Pilipinas nga gitukod dinhi sa atong lalawigan ug mga adlaw. Kompletong detalye atong papinahon si Alagad Allen Dudora. Sa ulugon ug mga adlaw Hunyo 8, Pentecost Sunday ang ika-34 nga anibersaryo sa katukuran sa pinakaunang monasteryo sa Pilipinas na niya gitukod sa Bohol, partikular sa Barangay Ubuhan ning siyudad sa Tagbilaran. Si Mother Monica, superior sa Monasteries of the Holy Spirit nga eksklusibong nainabi sa DYRD Balita, mapasalamaton nga gikan sa pagtukod diadtong 1991 hangtod karon nagpadayon ang espirituhanong pagserbisyo sa monasteryo ngadto sa mga bulanon, luyo sa mga nanglabay mga panghitabo sama sa sinati nga linog o pandemya sa COVID.
the Vatican suggested to build a monastery formation house here in Philippines. And so I came, a letter from the Vatican, and I brought to Cardinal Vidal. And Cardinal Vidal suggested to come to Bohol, to Bishop Sapra, because he was looking for a contemplative in this diocese, since there was no contemplative in this island in 1986-87. And so when I came, that's how this monastery started. Take this opportunity to thank our benefactors here, especially in Bohol, in Tagbilaran City, who supported us until to this moment. Si Mother Monica nag-ampo nga doon na pa mga bulanon nga musulod sa bukasyon pagkamadre. Din iyang gihilagway nga kini tagsa na lang mahitabo sa pagkakaron. We are praying for vocations, since vocation is now very rare in not only in Philippines but I think the whole world. And as Pope Francis and Pope Leo XIV always inspire us with hope. And so we are here hoping God will provide. Kini si Allen Doidora, Basta Balita, DYRD, ang friend mo forever. DYRD. Mapasigarbuhon si Mayor Jane sa tanang graduate sa Tagbilaran City College nga nakalampos usab atol sa 3rd commencement exercises gihimo kini kagahapon sa Bull Wisdom School Gymnasium. Among seremonya naglakip usab sa tribute to parents, recognition of honors, and formal nga pagtunol usab sa diploma. Ang mga Tagbilaran City graduates nakatapos sa kurso sa Bachelor of Science in Tourism Management, BS in Office Administration, ug BS in Entrepreneurship. Ang Tagbilaran City College gitukod kani kanhi Mayor ug karon 1st District Congressman-elect Babayap tuig 2019. Ang Tagbilaran City College naghatag kini libre og dekalidad nga edukasyon sa mga residente sa Dakbayan ug sa mga kasilinganang lungsod. Nadawat usab sa TCC ang CHED accreditation duha ra ka tuig human sa pagkatukod niini nga nagasiguro usab sa libreng tuition ug miscellaneous fees para sa tanang qualified ang estudyante ubos kani sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Matod usab ni Mayor Jane nga ang nakabot usab nga kalampusan sa mga Tagbilaran City graduates dili lang para kanila kundi para sab sa ilang mga ginikanan, pamilya o sa tibuok Dakbayan. Ang Tagbilaran City College usa kini kabuhing pruweba sa hugot nga suporta sa City of Tagbilaran alang sa education o kalambuan usab sa mga kabataan. DYRD Radio Balita. 20 minutos sa di pa mag alas 8 sa buntag. Sa balitang regional, duha ka mga Taiwanese nationals ug 29 ka mga Pinoy ang nasikop sa NBI 7 tungod sa gingong online scamming sa usa ka subdivision dito sa Barangay Mactan, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si NBI Director nga si Jaime Santiago nimando sa NBI 7 pagsilbi sa tulo ka warrants, pagsusi o pag-examine sa mga computer data nga gi-issue ni Judge Ramon Daumillas Jr. Unang nasikop ang duha ka mga langyaw nga nailhan nga sila si Chai Chit Ting o Liu Chengchi. Gingon nilanat su sa usa ka tuig ang modo sa maong mga langyaw diin nagkadayang dating sites o guban pang gigamitan og peke nga mga profile accounts. Nigamit sab sila sa nagkadayang social media accounts susama sa Facebook, WhatsApp, Instagram o Telegram. Gamit sab ang peke nga mga accounts aron linglahon ang mga user. Nasuta nga dunay sila fake shop accounts nga nagpakaron ingnon nga na maligya og mga produkto apuan kun apan way miabot nga delivery sa nipalit. Kahimdang sa panahon human ini. Where the sun keeps on shining, it's a perfect destination to share with everyone. We're gonna make it happen, all in just one island in the sun. Island City Mall, get everything you wish for. Island City Mall, come shop and have some fun. Island City Mall, you can't resist the feeling.
every moment at Island City Mall. DYRD Weather Report. Para sa lakat sa panahon at paminan si Leonard Samar, kagat sa lokal ng botan sa Pag-asa, may buntag na madihan, Mr. Samar. Mayong buntag usab kini mo Sir Arnold, gingo man mamgli o gingo man sa tanan natong mga suking ating paminaw nimong istasyon sa DYRD. Aniya kining pinaka-ulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Ang low pressure area nga gibantayan nato nga naa sa gawa sa PAR or gawa sa Philippine Responsibility, nakasulod na kini sa PAR. Ug sa pagkakaron sa may alas 3 sa sayong kabuntagon ganinang karong adlaw, ang low pressure area gimanagabana kani basis tanang available nga mga data ana kani naimutang sa 945 km east of Eastern Visayas. O na kini sa coordinate na 11.4 degrees north, 134.4 degrees east. Samtang kining mong low pressure sa pagkakaron medium ang chance niya nga mahimong usa ka tropical cyclone or usa ka bagyo sulod sa 24 ka oras. Samtang kining mong low pressure area, expected kini nga base sa senaryo sa model, expected kini nga mo paduol sa Eastern Visayas ug Bicol region. Then over weekend halos kini mo paduol na sa Visayas ug Bicol region. Kung Eastern Visayas ug Bicol region, kung mahimong manggaling kini og bagyo, pagganganlan kini og tropical depression na si Aurang. Samtang sa bang bahin, southwest monsoon o habagat nga mao'y nakaapekto sab sa Luzon ug ingon man sab sa western section sa Kabisayan ug Mindanao. Ang atong forecast karong adlaw ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island region, Zamboanga Peninsula, PERMM ug ingon man sab ang Suksargen kining mga lugar makasinating madagomon nga kalangitan ug dinay katag nga mga pagulan ug mga pagpanulo pagkilat gumikan sa habagat. Samtang ang Bicol region ug lakip na usab ang ubang bahin sa Kabisayan, ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug tekwen sa Tagbilaran ug lakip man sab ditong dapita sa Mindanao. Karong adlaw makasinati kitag madagomon nga kalangitan ug dunay katag mga pagulan ug mga pagpanulo pagkilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang bangbayan sa Luzon makasinati lamang og panagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usay dinay madagomon nga kalangitan ug inubanan sa panagsang nga mga daklit nga mga pagulan, mga pagkilat gumikan sa habagat. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Minasilangan ug paingon na sa aminang kasagpan nga may mopuslabi sa silangang bahin sa Southern Luzon ug sa silangang bahin sa Kabisayan ug samtang kadagatan nining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa Batang Kasagkan ug paingon na ngadto sa Bagatan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa Luzon. Og laing hangin usab nga mahinay og ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa Batang Kasagpan ug ngadto na sa Kasagpan nga may mopuslabi sa ubang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan ining mga lugar malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Dinhi sa atong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 32 degrees sentigrado. Ang adlaw misidlag sa may alas 5:21 sa kabuntagon ug musalop usab kini sa may alas 6:02 sa kahaponon. Unas nagsugod gani ng alauna sa kadlawon nga dunay pag-ubos nga 0.48 meters samtang ang tong taob karong alas 8 sa butang nga dunay pagtaas nga 1.41 meters. Laing unas unya sa alas 3 sa hapon nga dunay pag-ubos nga 0.55 meters. Laing taob unya sa alas 9 sa gabi nga dunay pagtaas nga 1.03 meters. Dinhi na lang kutob kini nagaikan sa City Pag-asa, Albuquerque, Bohol na Station, yun na rin Samar, mayong buntag. DYRD Weather Report. Inyo nabati ang DYRD Breakfast News sa tugunis maintingwa sa Island City Mall at ang indugang balita dinhi sa DYRD Radyo sa Katawhan. Daghang salamat o mayong buntag. Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. 14 minutos sa di pa mag-alas 8. This time check is brought to you by Tanduay Ram 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Time check is brought to you by Silin Plus. Tabangi nga mawala ang immunity gap. Mag Silin Plus kanunay. Tabang aron 100% ang immunity. It is brought to you by Revicon Tablet. Lakas na kaya ang ambisyon mo. It is brought to you by Unilab. Yan ang alagang Unilab.
Bilang to you by Rexidol Forte, mas paspas, banat sa bughat, nga naay kadungan sa labad sa ulo, pamaol o pwede sad sa hilan. Brought to you by Sitab, basta Sitab, abot kayang vitamin C, nagawang Unilab. Is brought to you by First Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow. Tod ka ninyo sa Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Is brought to you by Head and Shoulders, up to 100% dandruff free with Head and Shoulders. Na nga magmayra E-on with 5-in-1 Beauty E of immunity powers. You by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Balita ug impormasyon, gipaminaw sa katawang bulanon. DYRD, ang akong tipaminaw yun, everyday medyo ko maminaw kay insakto ang mga balita, way bias ba? Akong tipaminaw na radio station, kay way lain DYRD ragyod, kay tungkol ang paminaw tao mga lapas na balita, mga tinuod na mga balita, o wala na dyan lain. Akong paminawan sa stasyon dito sa Bohol, ang DYRD, kay labas ang balita, updated sa mga impormasyon, sa mga pangitabo din sa Bohol. Among dakong pasalamat kaninyo mga suking tigpaminaw sa DYRD sa paghimo na usab kanamo nga #1 AM station sa Bohol. Sumala pa sa Bohol Poll 2025. DYRD. Number 1. Ang istasyon sa katawhan. DYRD. Balita Pilipinas. Kini nga Balita Pilipinas. Atol ka nato sa BGY Enterprises Incorporated. Nagabaligya kini sa mga baterya motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, sako, bus. Nga presyo, BGY Enterprises sa Dan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Ang International Criminal Court Office of the Prosecutor nisumite kini sa ika-unom nga komunikasyon sa pag-abutya sa ebidensya sa kaso batok kang kanhi Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Pilipinas. Ang pag-sumite niadto nga Hunyo 3 kabahin kini sa pre-trial proceedings alang sa gingong krimen batok sa katawhan sa pagpatay sa dugong gubat sa droga sa Administrasyong Duterte. Sukad sa pagbutyag sa ebidensya niadtong Abril 30, ang prosecution nakasumiter og -267 ka mga butang og kaduha nangayo og extension sa mga limitasyon sa panahon nga gihatag sa ICC sa duha ka higayon. Ang mga extension gituyo kini aron usab tugutan ang prosecution sa paggamit sa mga standard ng mga reduction sa pipila usab ka mga materyales aron sa mapanilipdan ang mga identity sa mga saksi o masiguro ang ilang kaluwasan. Nagalusot na sa Commission on Appointments ang appointment ni DOTR Secretary Vince Dizon. Gipresentar ni Committee on Transportation Chairperson nga sila ni Mercado ang motion para ikumpirmar ang appointment ni Dizon nga way bisan kinsa nga mibabag. Gawas ni Dizon, nakalusot usab ang appointment nila ni Civil Service Commission Commissioner Attorney Luis Mendrado Panggulayan o Commission on Audit Commissioner Douglas Michael Malilin. DYRD Radio Balita. Dugang Balita Pilipinas, sumani ini. DYRD. Balita Pilipinas. The new Frozen Fresh approach to customer service. You will find your price range and provide the best quality and durability. BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along Binting Street. Get a great deal at BGY. Your choice,
get there first. Kini ang balita Pilipinas ito nato sa Tire Queen Goodyear Servitec, or first stop in first class tire service na kalidad nga serbisyo tungod kay gipaluyuhan kini sa Goodyear. Duha makaron ang Tire Queen Goodyear Servitec, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Hingpit nga giaprobahan sa House of Representatives ang balaod nun nga naghimo sa AX nga usa kini ka permanenteng programa sa Department of Social Welfare and Development sa third and final reading. Nahitabo kini tungod kay ang 176 ka miyembro sa balay mibutar kini alang sa pagpasa sa House Bill 11395, an act institutionalizing the AX program. Si House Assistant Minority Leader Arlene Brosa sa Gabriela Party List kinsa mibutar uban ang mga reservation sa maong lakang, miingon nga ang paghimo sa AX nga programa nga permanente kinahanglan apan dili angay gamiton sa mga opisyal sa publiko aron usab sa pagpalambo sa ilang kaugalingon. Matod pa ni Brosas nga ang mga palisiya sa gobyerno dili angay magapasiugda sa political patronage o mendicancy, kundi hatagan o gibug-aton ang tabang sa gobyerno gipunduhan sa kwarta sa mga magbubuhis. Ang pinakauhay nga social weather station nagapakita 63% ang self-rated poverty sa mga Pilipino, pinakataas sa 21 katuig. Sa susamang survey, nagapakita usab ang involuntary nga kagutom sa mga pamilyang Pilipino ug sa laing bahin may doble sab ngadto sa 7.5 million niadtong Marso tuig 2025 gikan sa 2.9 million from June of 2022. Gipahibaw sa Department of Health ang pagdaghan sa napaakan og iro bunga sa daghang latagaw nga iro sa kadalanan. Suma pa ni Department of Health Secretary Teodoro Herbosa nga sa paggagaron adunay 13 ka milyon ka mga latagaw nga iro sa kadalanan sa tibuok nasod. Dugang pa niya nga ang pagbakuna sa mga latagaw nga mga iro og iring responsibilidad sa mga LGU o mga kalungsuran o sa Bureau of Animal Industry. DYRD Radio Balita. 6 minutos sa lipa mag alas 8, balita sa gawa sa nasod ug ang paugnat sa kusog humani ini. DYRD Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa first class tire service, Tire Queen Goodyear Servitec sa Venancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitec. Imong maangkon ang dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan ug ang kasayon sa first class facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitec. Tire service you can trust. Balita sa gawa sa nasod, tugon nato sa Tire Queen Goodyear Servitec. Si US President Donald Trump pirma sa usa ka proclamation nga magdili sa mga biyahe gikan sa daghang nasod ngadto sa Estados Unidos tungod sa mga risgo sa seguridad. Ang pagdili magpugos sa hingpit usab nga pagbara sa mga nasudnong gikan sa nasod sa Afghanistan, Myanmar, Chad, Republic of Congo, Equatorial Guinea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan ug Yemen. Laing pito sab ka mga nasod ang adunay partial nga pagdili sama sa Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo ug Venezuela. Ang proclamation naglakip sa mga expectation alang sa mga legitimate o permanent nga mga residente. Mga kasamtangan tag-iya sa visa, pipila usab ka mga kategory sa visa o mga individual nga mga pag-uban mosilbi kini sa national nga interes sa Estados Unidos. Ang presidente mihimo sa katapusang desisyon sa pagpirma sa proclamation human sa mga atake sa Boulder, Colorado o matod kini sa usa ka opisyal sa White House. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa paugnat sa kusog. Sa natan sa boxing, nakatakdang bakwion ang ranking sa pambansang kamaunang Pilipinas nga si Manny Pacquiao isip ika-5 sa WBC welterweight fighters. Kini human giangkon
sa WBC President nga si Mauricio Sulaiman nga usa ka sayop ang pagkatudlo ni Pacquiao sa taas nga pwesto sa maong ranking. Taliwa ni ini gitugutan sa WBC si Pacquiao nga musangka batok sa American boxer nga si Mario Barrios karong Hulyo 19 dito sa MGM Grand sa Las Vegas o Hulyo 20 oras dinhi sa Pilipinas. Pasabot pa sa WBC President nga pinasubay sa balaod, gitugutan si Pacquiao nga makigbisog sa nahisgutang titulo. Gumikan kay nakadawat siya og lisensya gikan sa Boxing Commission. O sa dugang balita sa paugnat sa kusog, atong paminahon si Leonard Simbit. Leonard. Sa mata sa boxing, paminsar ni Mexican boxing legend Juan Manuel Marquez nga dili mawala ang kakusog sa kinumo sa usa ka boksidor bisan paginig molabay ug taas nga panahon. Mao kini ang tan-aw ni Marquez din iyang kanhi karibal nga si Filipino icon Manny Pacquiao mobalik pag-away karong Hulyo 19 sa Las Vegas, USA aron suwayan pag-ilog ang korona ni World Boxing Council welterweight champion American Mario Barrios. Adunay punto ang gipanulti ni Marquez, gumikan kay sulod sab sa tulo ka higayon siya nakig-away ni Pacquiao. Kaniadto og natural lang nga nasayod siya kung unsa ka kusog ang kumo sa pabansang kamao ng Pilipinas. Daghan ang mga nagduda kung aduna pagyoy igong ikabuga ang 8th Division World Champion tungod sa pangindaron niini hilabi na kay dulan na sab sa upat ka tuig nga wala siya nakaaway. Kung modaog si Pacquiao ning awaya, hayan iyang mabuak ang iyang kagulingong record isip labing idaran nga welterweight world champion. Samtang sa laing bahin sa natad sa basketball, naghari ang Dawis Finest sa Southwest Division. Din aduna kini po kadaog sa kapilde. Human ang elimination round din gipukan ang Tagbilaran City 95-76 na nagpadayon na Governor's Cup Season 3 kagabi na dito gipahigayon sa Maribohok Gymnasium. Gibuswat ni Kian Lo Chavez ang Dawis Finest din ipupo kini og 18 puntos, 4 ka rebounds ug 2 ka steals. Samtang sa laing bahin ang Maribohok mausab ang naghari sa Northwest Division, bit-bit ang unom kadaog sa kapilde nga record. Gipukan sa Maribohok ang Kalapi 86-80 sa pagpanguna ni Lord Ryan D. Tinahura nga mipabuhagay og 21 puntos, 3 ka rebounds, 5 ka assists ug 4 ka steals. Ang quarterfinals sugdan sunod semana. Basta balita sa Paunas Kusog, DYRD ang friend mo forever. Balitang artista. Gipanghimagak ni Gerald Anderson ang isyu nga buwag na sila sa actress nga si Julia Barreto. Nasayran nga gusto lamang nila ang pribado nga relasyon. Hinuon na doon sila yung mga naagian nga mga pagsuway apan normal lang kini sa malaghigugmaay. Adun na tayo pahibaw, mapahigayon og contest sa harana karong June 21. Kinigi pa si Ugdaan sa Black, Ludabi, Nafiskay ug Aurafi. Unyagibagan po ni sa Bohol Center for Culture and Arts Development. Sa mga interesado nga moapil, adun na audition, ugma na ni Sabado, alas 2 sa Palis, adun ni sa opisina ni Kabalit at bang sa Metrobank, Belderol Street, Tagbilaran City. Pwede ni Binisaya, Tagalog ug English. Nya pagdalang mo og valid ID o ginyong duyog, organ ba, gitara o piano. Gibawal ang -1 matupan ni Aw Galos. Unang gante makadawat og 7,000 pesos, ikaduha 5,000 pesos o ikatulo 3,000 pesos. Unya aduna poy upat ka mga consolation prize nga tag 2,000 pesos. Bugti sa peso kung itandi sa dolyar mga salapis kalibutan mga kutloa. Ang US dollar 55 pesos og 68 centavos. Japan yen 38 centavos. UK pound 75 pesos og 20 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 12 centavos. Canadian dollar 40 pesos og 34 centavos. Singapore dollar 43 pesos og 31 centavos. Australian dollar 35 pesos og 89 centavos. Saudi Riyal 14 pesos og 86 centavos. Euro 64 pesos og 35 centavos. Inyo na bating balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, your first stop in first-class tire service. Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. O agi panapos sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitec at mga pulong sa kaalam. Pag hinulsol sa tanan ninyong nabungat, aron malipay ang atong Ginoo. Mao kadto ang nagbagang balita karon buntagan yo nabati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol gisaligan sa mga bulanon DYRD.
Og sa nga sab ni Ray Chan James o gang kagawa Jerry Cajes, ang atong check on duty mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas, friend mo forever. O gini, si Glee Orcolio, ang friend mo forever. Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may buntag. DYRD Gisaligan. Painomdom sa maing panglawas sa tugnato sa EXL Makabuhay ang regular nga pag-inom sa duha ka kapsula. Sa ato ang EXL Makabuhay Plus sa kapsul, makahatag kani og tabang sa paglikay sa diabetes ug makahatag usab og kinabuhing himsog lawas nga layo sa palatian. Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:03. Gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide. Tagna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan. This news is brought to you by Corporate Branding. Alagang Unilab yan. Gining maong balita ahadog ganinyo sa Myra E with 5-in-1 Beauty E of Immunity Powers. This news is